Run. Patay botsoy. Sakpan dito ani ba? Di lagi. Ani na lang. Bilin ka diri, bantayin ning nangka. Kayang tagiya ko tong pagukuron ako tong lipaton. Ha? Ari lang ka. Nadire ko lay. Nadire ko litago. Nadira. Kana mo. Dili kasi mo awat. No. Katari lang ko. Gutong ka. Ya ati. Kanakul. Di ko tahan na kay kawatan kay nako minang mutagam ba. Di kana. Ya ati sira. Nya saman mo sa baka. Butoy. Dolo na butoy oy. Ikaw ho. Udon ni ako ni mong kinawat. Ati ka. Dolo na butoy oy. Ate di jampur. Ate di jampur. Guys, for content lang mga bata, content lang. Ayaw kita ninyo son kay pinagkakuan ni siya. Bye-bye guys. Fire. Nah, imong mga nangka noy anyara. Fire. Nah, imong mga nangka noy gipangkawat. Atuwa din today. Fire. Nah, imong mga nangka dito noy gipangkawat. What's up mga kwanggol? So, it's time to shout out. Shout sa ako sa Facebook. Shout out Richel and Erlan Casas ug sa Casas family nga naa sa Tagum City. Shout out Margarito Usabel Usaraga Roldan. Shout out Aileen Parian. Shout out Angela Alvaran from Bacolod City. Shout out Dailin Pundar Saludar. Shout out Maricar Tapik. Shout out Tata Gungura watching from Cagayan de Oro City. Shout out Ivan Mike from Zamboanga, Sibugay. Shout out Josa Fahanoy og shout out Bella Campo Manis. Oh, shoutout sa data sa YouTube ni sa YouTube. Shoutout Pamela Suitado from Victoria San Remio. Shoutout Patrocinio E. Kilikot Jr. Shoutout Evangeline Bunaos. Shoutout John Relibres from Southern Leyte. Shoutout Hanshi Clark Channel from Negros Oriental. Shoutout Ninyo Lato. Shoutout Iris Jean Pancho Tumanggong watching from Makilala. Shoutout Lane Official Vlog. Shoutout Pimentel Joy from Kuwait. Shoutout Prince Charles Sikoria. Shoutout Tiffany Joy Machina from Butuan City. Shoutout ni Alexis Tabutabo ug sa mga kauban ra. Salamat sa pagtanaw sa pag-share sa among video. Shoutout yun ra. Oh, sa katong magpa-shoutout, comment lang mo sa among bagong upload, bagong post sa among YouTube ug Facebook. Yes. Comment lang mo kay magpili ra mig na po sa Facebook ug na po sa YouTube. Thank you guys. Og sa katong wala pa ka-subscribe sa mong YouTube channel, Please subscribe mo og ay kalimot pag follow sa among page. yes, follow sa page. Basig po nang wala na shoutout, comment lang kay makitaan ra gyud namo. Comment lang gyud basta makitaan ra gyud namo gyud. Salamat. More videos mga Kwanggol. Thank you so much for support. Stay safe. And Keep safe. buyers.